So kay nakapang merkado man meron guys. So napalit tag isda. Then gulay nga rinas pa. Ug kani siyang sari-sari. Kahilig man mig gulay gid guys at lamas. Nagpalit ko ani nga lamas kay naay kamatis daan og tangad. 20 na ni siya guys. Og mantika duha ka lapad and then napailaing lamas ay aho, sibuyas og luya. Magtingog ta guys kaya makasave-save og gamay. Then talong, mahal-mahal ba yung kilo aning utanon karon guys. Kay tungod sa bagyo, napay palaya. Mahal ang kilos mga gulay ron. Pipino o bihon. Nga kani siya guys, ito ni among gigroceryhan nga mall. Breast chicken na breast man ni. And then chicken gizzard. O nang ba nahilig ana. O chicken liver. Napalit ni guys. So mao lang to for today's video. Bye.